किशोरी कुछ ऐसा तेजा में हो जाए। बोलो राधा रानी की जय हो, राधा रानी की जय हो, राधा रानी की जय हो। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। शुभा पे राधा 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 नाम को जाए। शुभा पे राधा राधा नाम हो जाए। शुभा पे राधा 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 नाम को जाए। शुभा पे राधा राधा नाम हो जाए। किशोरी को जैसा इंतजाम हो जाए। किशोरी को जैसा इंतजाम हो जाए। সবাই মিলে করতালি দিয়ে রাধে রাধে। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। आहा, কি বলছি গো? বলে যখনই বিপদে পড়বে রাধে 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 বলে, তাহলে কি হবে? তুমি সকল বিপদ থেকে উদ্ধার হয়ে যাবে, তাই না? बल गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। जब गिरते हुए तेरा नाम लिया है। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। जब गिरते हुए मैं तेरा नाम लिया किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे राधे। तुम अपने भक्तों की कृपा करती हो श्री राधे। आहा, तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे। तुम अपने चरण में जगह देती हो श्री राधे। तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे। तुम अपने चरण में जगह देती हो श्री राधे।
किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी को जैसा इंतजाम हो जाए किशोरी को जैसा इंतजाम हो जाए बोलो राधा रानी की जय हो राधा रानी की जय हो राधा रानी की जय हो আচ্ছা সবাই মিলে আমার সঙ্গে রাধা নাম গাইবে তো বাহ হাতগুলো কোথায় সবাই মিলে একটু হাত তোলো দেখি বলো রাধা রানী কি বাহ আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে সবাই গাইবে কেমন যে যেখানে থাকো না কেন বলো জয় রাধে শ্রী রাধে রাধে শ্রী রাধে बोलो जय राधे श्री राधे जय 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 राधे বলো জয় রাধে শ্রী রাধে রাধে শ্রী রাধে बोलो जय राधे श्री राधे बोलो जय राधे বলো জয় রাধে শ্রী রাধে जय राधे श्री राधे আচ্ছা আমার মিউজিক স্টাফকে বলি তোমরা একটু চুপ করে থাকবে ওরা একটু মানে আমার সকল ভক্তরা একটু রাধা নাম গাইবে আমরা একটু শ্রবণ করবো তাই না সবাই মিলে বলে জয় রাধে শ্রী রাধে जय राधे श्री राधे জয় রাধে শ্রী রাধে এত আওয়াজ কম কেন শোনাই যাচ্ছে না ভালো খাওয়া দাওয়া হয়েছে সকালে টিফিন হয়েছে তারপরে এখনো তো ভোগ প্রসাদ পাওয়া হয়নি বোধ হয় হয়েছে ও ওই জন্য আওয়াজ কমে গেছে খিদে পেলে জোর করে বলতো হ্যাঁ যারা প্রসাদ পেয়েছে তারা হয়তো কমে গেছে মানে প্রসাদ পাওয়ার পরে কি হয় একটু ঘুমোতে ইচ্ছে হয় তাই না না এটা বললে চলবে না যেখানে আমরা বৃন্দাবনে আছি রাধা নাম গাইবো তো সেখানে একটু জোর করে গাইবো উচ্চস্বরে প্রেম সে বলে রাধা রানী কি জয় হো বলে জয় রাধে শ্রী রাধে बोलो जय राधे श्री राधे জয় রাধে শ্রী রাধে बोलो जय राधे श्री राधे জয় রাধে শ্রী রাধে बोलो जय राधे श्री राधे বলো জয় রাধে শ্রী রাধে बोलो जय राधे श्री राधे হ্যাঁ, জয় জয় রাধে 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 শ্রী রাধে बोलो जय राधे जय राधे जय श्री राधे